The first one, antiarrhythmic drugs. Antiarrhythmic drugs for heart rhythm problems. Mnemonic, the perfect beat can't fade. T represents class 1 sodium channel blockers. Example, lidocaine, procainamide. P represents class 2 beta blockers. Example, metoprolol, atenolol. B represents class 3 potassium channel blockers. Example, amiodarone. C represents class 4 calcium channel blockers. Example, verapamil, diltiazem. F represents class 5 miscellaneous. Example, adenosine, digoxin. የመጀመሪያው አንታሪትሚክ ድራግስ የምንላቸውን ደግሞ የልብ ምት ችግር ያለባቸውን ለማከም እንጠቀምበታለን። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንታሪትሚክ ድራግስ የምንላቸው ክላስ 1 2 3 4 5 ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። በአጭሩ እንደዚህ አድርገን በመያዝ ለማስታወስ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። Have you seen any of this drug used in emergency medicine? Let me know your thoughts below. ከዚህ ውስጥ ካሁን በፊት ለኢመርጀንሲ የምትጠቀሙት ካለ ወይም ደግሞ ያያችሁት ካለ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ።